सखी बर्षा अली झरणा এই सखी कविता अली बर्षा सतरी सतरी बोला आदित्य मामाने को मस्त आती पाइना भारी खुशल करी अछि अली संगा शिखल बोला ऋतुराज बसंतर आगमन री रंगा बिरंगा फूल फुटी आज उदर किती सुंदर देखा जाउची अली संगा ए फूल माने को देखिना मो मनटा नाची उठिलो संगा अली संगा आकाशी बिजुली खिलिलु चकाली आकाशी बिजुली खिलिलु चकाली मेघमाला देखी नाचाई मयूरी साठुका मेलारी चांदीन सुंदरी तारका मेलारी जन्हजी पारी तारका मेलारी जन्हजी पारी स्वर्गरु आसीछि सरकार अवतारी तारका मेलारी जन्हजी पारी तारका मेलारी जन्हजी पारी नृसिंह गारी घरा सुब्रतसी ना पियारा अली अला राजकुमारी अताई मोहि टंकारा हसीन नाची काजला सागरी बांधी नुपुरा हरी परी चाहानी जोगी मुनि पागला जन्हराज छना फूलर बसना जन्हराज छना फूलर बसना गजगामी चाली षोडशी नवीना दीपेन्द्र लिखाई सरसात कुमारी कालमाधारी तारका मेलारी जन्हजी पारी तारका मेलारी जन्हजी पारी अली संग मने सतरी ममनटा नाची उठुची अली संग आदित्य माने कण किछि कहबा नै किलो बोला अली राजेशिया कहबा तो अनेक कथा अछि सतरी तुमत ना धाजर संग सुंदर कथा हेलो संग अली मोणी मनी
थारी नाही की मा कोण आजा तडके आणि काटा जनता सांगारूचे आजा तडके आणि काटा जनता सांगारूचे मी देवला गाते तिला କହୁଛ ମୁଁ ତ ଜମା ବୁଝିପାରୁନି ମା ଆଲେ ଏ ବୋଇଲା ଆମେ ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହୁନା ଆଚ୍ଛା ତମେ ବୁଝିବ କେମିତି ମା ତାର ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହିଦିଅଲୋ ସାଙ୍ଗ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ନା ବୋଇଲା ମୁଁ ତ ଜମା ବୁଝିପାରୁନି ଆଲେ ଏ ଆପା ତାହେଲେ ଆହୁରି ଟିକେ ଅଛି ମା ଆଚ୍ଛା ଥରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବା କି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାନ ପତରା
তুমি মানে ଯାହା ସବୁ କହି ଯାଇଛ ନା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛି ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋପନ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଲୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟାଏ ଗୋପନ ହଁ ବଉଲା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହିଦଉନ ଶୁଣିବ ନା ତାହେଲେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଆ ଲୋ ସାଙ୍ଗ
ଆଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ଏମିତି ଗପ ସପ କରୁ ସମୟ ଯେ ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆମେ ନିଜ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବା ଯିବା ସାଙ୍ଗ ଯିବା